Punta na sa kabila. Sir! Ay lang sa Kenjil. Syempre, Ken Jill. I love you, Ken Jill. And thank you sa love and support niyo sa amin ng Jillian. I love you guys. Yun. Abangan namin yung sa Saturday. Bibiglayin ka lang namin. Sa Timog. Sabado? Di ba sa Timog, bubukas na? Sabado. Ano Yeah. meron Sabado? Sa Timog. 15. Yung mo, Blessing. branch. Oh, yung blessing. Blessing na ng Dear Claus. Oh. Tama. Love you guys. Pupunta ka din. Okay, powers. Ingat kuya. Okay, ingat. Alam mo, di ba ikaw ba first na nag-Ken Jill kuya? Yes! I love you. Okay. Bye-bye. Pupunta ako doon mamaya. Yeah. Hello sa mga Kenjen. God bless you all. Let's go. Kenjil. Hey bro. Kumusta lang sa Kenjil? Shoutout na sa taga-Kenjil. Kumusta sa mga taga-Kenjen? Yan, okay sir. Kenjil, ano? Thank you sir. Thank you.